मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। हाँ, जो कूंडे खा खा के, तीजे खा खा के और जितने मुर्दे मर रहे हैं सबका इसाले सवाब ये खाता है, ऐसे भी हैं, इस तरह के भी है ना। मैं एक वाकया नहीं बताता, एक बिदती मौलवी था, उसके किसी का इंतकाल हो गया, तो उस मौलवी का भी इंतकाल हो चुका था, तो वो जुमेरात के खाने पर बुलाया। मैयत के लवाहिकीन ने कहा कि पहले तो आपके अब्बा को बुलाते थे, अब अब्बा नहीं है तो बच्चे आ जाएं। तो बच्चे जब खाना खाने के लिए जाने लगे, जुमेरात का खाना, तो बच्चों की माँ ने कहा देखो बेटा, इतना खाना है कि बाप की रूह को तस्कीन हो जाए कि मेरे बाद ये सिलसिला ख़त्म नहीं हो, और बाप को बदनाम नहीं करना बाप की रूह को तकलीफ नहीं पहुंचा, बदनाम ना, नाक ना कटवा देना मुआशरे में, तबीयत से फोड़ना बैठ के ना। बाप की रूह को खुशी होगी कि आज मैं नहीं हूं तो कोई मसला नहीं है, मुफ्त खाने वाले मेरे बच्चे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बच्चों ने माँ की नसीहत याद आई, शुरू किया। ये लतीफ़ा हमारे नाना हमें सुनाया करते, हाल खुद भी मौलवी थे वो ठीक है ना, मस्जिद के इमाम थे, अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए। बच्चों ने तबीयत से फोड़ना शुरू किया, खाते 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 अधमुए हो गए ना, चला ही नहीं जा रहा उनसे, अम्मा की नसीहत याद आ रही है। तो बिल आखिर ये हालत हो गई कि दो बंदों के कंधों पे सहारा लेके घर आ रहे। माँ ने देखते ही चित्रौल लगाना शुरू कर दिया, कह रही नाक कटवा दी ना, बाप की रूह को तकलीफ दी। बच्चे कहने लगे अम्मा इतना तो खा लिया कि चला नहीं जा रहा। कह रही कमबख्तो, तुम्हारे बाप को स्टेशन पे रख के लेकर आते थे हैं, और तुम चल के आ रहे हो। उसको तो लिटा के लाते थे, 4 आदमी उठा के ला रहे होते थे उसको। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलिम को ताना दिया, वो इस्लाम पे एतराज़ कर रहा था, बातें कर रहा था। आपने ताना दिया कि क्या तौरात में नहीं लिखा है कि अल्लाह को मोटे तोंद वाले आलिम से नफरत है? तो तू पहले अपना हुलिया तो देख, खा खा के तोंद निकाली हुई है, तौरात पर अमल कर नहीं रहा जो अल्लाह ने तुम्हें किताब दी थी, और हमें क्या कर रहा है, नसीहतें कर रहा है। तो इससे पता चलता है कि ताना बाज़ सूरतों में, इससे एक तो ये भी पता चलता है कि अल्लाह को ज्यादा खाना, बोलो भाई पसंद नहीं। जुमेरात के भी खाने, उधर से कूंडे का खाना आ गया, उधर से पता नहीं क्या क्या खाए जा रहे हैं यार। इस्लाम में तो भाई रोजे रखना है, पीर जुमेरात का रोमी। देखो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम पैदाइश में आपने रोजा रखा है, हमारे यहाँ देगे पकती हैं 12 रबीउल अव्वल को ना। अगर फर्ज कर लो 12 रबीउल अव्वल यौम पैदाइश है तो फिर तो रोजा होना चाहिए। देगे हो रही हैं, दब्बा के खा रहे हैं, खिचड़े पक रहे हैं, खीरे खा रहे हैं। तो हमारे नबी ने अपनी यौम विलादत पे भी रोजा रखा। इस्लाम ने बताया कि भाई तोंद बढ़ना अच्छी चीज नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक काफिर आया, आपने उसको दूध पेश किया, मेहमान का इकराम है ना, तो काफिर का भी आप इकराम करते थे। दूध पेश किया, उसने एक प्याला भर के दूध पिया, आपने एक और पेश कर दिया, वो भी पी गया, आप एक और पेश किया, वो भी पी गया। 7 प्याले भर के उसने दूध के, और प्याला भी उस जमाने का होता था, 7 प्याले भर के जब 8वां पेश किया उसने कहा सैर हो गया और हाजत नहीं है। उस दूध की बरकत थी, नबी के इकराम की बरकत थी, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। अगले दिन दोबारा आया, कोई आपने उसे कम खाने की तरगीब नहीं दी। अभी तो इस्लामी तालीमात उसने बेचारे ने सीखी नहीं है ना, अभी तो कलमा सीखा है, नमाज देखी होगी। अगले दिन दोबारा आया, आपने फिर इकराम किया, उसी तरह भूखा था, आपने उसे दूध का एक प्याला पेश किया, पी गया वो। दूसरा प्याला पेश किया, फरमाया रसूलुल्लाह सैर हो चुका हूँ, अब हाजत नहीं है। आपने उस मौके पर इरशाद फरमाया अल मुअमिनु यअकुलु फी मिअन वाहिद वल काफिरु यअकुलु फी सबअति अमआ। काफिर 7 आंतें भरता है पेट की, और मोमिन 1 आंत भरता है। 1 आंत में मोमिन क्या हो जाता है, मोमिन चटोरा, समझ रहे हो ना। चटोरे से मेरी मुराद है फोड़ने वाला। एक तो चटनी कबाब खाने का शौक होता है, वो नहीं, फोड़ने वाला नहीं होता, खाए जा रहा है खाए जा रहा है खाए जा रहा है। आज हमारा मजहब क्या है, खाना मजहब है। बारात के खाने अलग खाए जा रहे हैं, हालांकि इस्लाम में वलीमा बारात नहीं है। और फिर मुर्दों के तो अल्लाह की,
شادیوں پہ اتنا نہیں کھایا جاتا جتنا مردوں پہ کھایا جاتا ہے بھائی. وہ میت کہے گی جب میں دولہا بنا تھا تو اتنا میرے ابا نے نہیں کھلایا تھا, یہ میرے جو نا رشتے داروں نے. جب میں مرا ہوں تو لنگر ہے کہ ختم ہونے کا نام لے ہی نہیں رہا, جو بھی آ رہا ہے کھا کے. اور لوگ کہتے ہیں کھاؤ, یہ کھانا بہت برکت والا کھانا, اس کو کھانا ضرور ہے, آپ نے کھانا ضرور ہے. تو کھا کھا کے ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے کہ ہم فراق یار میں, اصل شعر پتہ ہے کیا ہے, ہم فراق یار میں گھل گھل کے, وہ کیا ہے یار, اصل شعر کچھ اور ہے کہ ہم یار کی جدائی میں نا گھل گھل کے کمزور ہو گئے, مر گئے, یہ ہو گیا. ہر فرمایا کرتے تھے آج کل الٹا چل رہا ہے, نبی کی محبت میں نا, یار کے فراق میں, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے. محبوب کی محبت میں موٹے ہو رہے ہیں, اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. رستم پہلوان تھا نا, تو نبی کی محبت میں پہلے زمانے میں لوگ کیا ہوتے تھے بھائی, روزے رکھ رکھ کے دبلے ہوتے تھے. آج نبی کی محبت میں انتہائی سپیڈ کے ساتھ پھیلتے چلے جا رہے ہیں, کھائے جا رہے ہیں. ہر پھیلے ہوئے کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ, میں نے پہلے بتا دیا کسی کی بے اکرامی جائز نہیں ہے, بائی نیچر بھی ہوتے ہیں نا لوگ, لیکن اور بہت سے کم بخت اتنے باریک ہوتے ہیں مگر پھوڑتے رہتے ہیں صبح شام. وہ قدرتی طور پہ جسم ہی نہیں بڑھتا ان کا, تو وہ جو ہے نا کھاتے بھی ہیں بدنام بھی نہیں ہوتے. تو ایک بڑے بھاری بھرکم عالم تھے, بہت بھاری جسم ان کا. میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ کیا کھاتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں کھاتا ہی نہیں ہوں, میں ایک ٹائم کھانا کھاتا ہوں, 2 ٹائم کا ناغہ کرتا ہوں, لیکن پھر بھی بدنام ہوں. انہوں نے کہا لوگ مجھے دیکھ کے کہتے ہیں پتہ نہیں اتنا کھاتے ہوں گے, حالانکہ بہت کم کھاتے تھے وہ. تو اس حدیث سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن زیادہ نہیں پھوڑتا, وہ تبھی تھوڑا کھاتا ہے جتنی اس کی باڈی اس کو اجازت دیتی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اسلام قبول کیا, ان کی خوراک خود بخود, بھائی ایک دودھ 1 گلاس کافی ہے ہمارے لیے, بس. اب دنیا پرستی کیا, اللہ کرو دوسرے کاموں میں ٹائم لگاؤ, چربی بڑھے گی نا اور تو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. جتنی انرجی مجھے چاہیے تھی وہ 1 گلاس دودھ میں حاصل ہو گئی. اور کافر کا مقصد ہے لائف کو انجوائے کرنا, تو وہ پھوڑتا جائے گا پھوڑتا. اب جو کافر لوگ کم کھا رہے ہیں نا, وہ ڈاکٹروں کی وجہ سے کم کھا رہے ہیں. اب آپ یہ نہ سمجھیں یار آج تو کافر بہت تھوڑا کھاتے ہیں, وہ تو ڈاکٹروں نے ان کو ڈرا دیا ہے کہ مر جاؤ گے زیادہ کھانے سے. تو وہ شہوت پرستی کی کمی کی وجہ سے نہیں, وہ ان کو ڈاکٹروں نے بتایا ہے کہ زیادہ کھانا چاہتے ہو تو تھوڑا تھوڑا کھاتے رہو, زیادہ عرصے تک کھاتے رہو گے ورنہ جلدی مر جاؤ گے. تو وہ میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ اس نے زیادہ کھانے کے نقصانات بیان کر دیے ہیں.